मणि प्रभाव काशी रे स्वर्ण वेदिका युक्त यज्ञशाला यज्ञ करुले तेणु तांको पाखरे मणि नाही बोली कहि पारिले नाही। लुचाई मणिटी से कृष्ण को देले। एबे पांडव माने वनवासरू फेरिछंती। कृष्ण तांको संभाषिबा पई जाइछंती। द्वारका लीलार फांके फांके एमती कुरु पांडवों को कथा आसीछि। उभयत्र कृष्ण को भूमिका थिला गुरुत्वपूर्ण। एबे से अर्जुन को सहित अरण्य को जाई कालिंदी नामनी कन्या को भेटिछंती और खांडव दहन उपलक्षे अर्जुन को सारथित्व स्वीकार करिछंती। शुणी भकत बंधु हरि अर्जुन कर करे धरी दारुक कला रथ सज विजय कले देवराज। अर्जुन संगे बनमाली खांडव बने बेगे नीली तक्षणे रुंधी 10 दिग कानने कले अग्निजोग सर्व औषधि वन मध्ये अनल भखिला नंदे तक्षणे व्याधि गला नाश अनल होइला संतोष। द्वारकापुरे गले हरि एबे हो सुन दंडधारी उत्तरायण शुभ काले शुभ नक्षत्र शुभ बेले अमर गुरु लग्न तुले कालिंदी कन्या विवाहेले उत्सव बर कन्या देखी जादवे धन्य कले आखी से हरि पादे मन देई सुजने तर एहा गाई कहई विप्र जगन्नाथ कृष्ण चरित भागवत। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे खांडव वन दहने कालिंदी विवाहे नाम 62तम अध्यायः। शुक उवाच एबे हो शुण नरनाथ श्रीकृष्ण लीला भागवत अवंतीपुरे बेनी भाई बिंदानु बिंद नाम बही से दुर्योधनर विश्वासे प्रजा पालती निज देशे मित्र बिंदा जे कन्या सार बहिनी थिला ताहांकर नवम स्कंधे मुहित ते कहिछि वंशानुचरिते तार कुमारी अनुपम सुंदर मित्र बिंदा नाम ताहार स्वयंवर काले मिलिले नृपति सकले गोविंद गले ताहा शुणी संगे जादव बल घेनी कन्यार स्वयंवर काले राजकुमार माने थिले सेबेनी भाई राजा मिले कन्या को जेते निषेधिले से कन्या कृष्ण को बरिला अनेक गोल उपजिला ताहार स्वयंवर काले कृष्ण हरिले ताकु बळे देखंती राजा पुत्री मिली रथे बसाई बनमाली द्वारका पथे विजे कले शंख दुंदुभि सुमंगले कौशल राज्य नरनाथ धार्मिक नामे नग्नजित तार दुहिता सत्य नाम रूपे सुंदर अनुपम नृपति तार स्वयंवरे नियम कला गुरुतरे सप्त वृषभ पुरे थोई बोले सारथी मुख चाही घोषणा चौदिगे दिया एमंते वाक्य मोर कह ए सात वृष एक तुले बंधन करिब जे बळे ए कन्या होइब ताहार सत्य
ବଚନ ଏ ମୋହର ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତାର ପୁରେ ମିଳିଲେ ନୃପତି କୁମରୀ ଜଳଦ ପ୍ରାୟ ନାଦ କରି ଖୁରେ ଖୋଳନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରୀ 14 ଶୃଙ୍ଗ ତୀକ୍ଷ ଖୁର ଦେଖି ଭାଜିଲେ ସର୍ବବୀର ବୃଷବନ୍ଧନେ କନ୍ୟା ଲାଭ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ପଦ୍ମନାଭ ହରସେ ମଦନ ଗୋପାଳ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଯଦୁବଳ ମିଳିଲେ କୋଶଳ ଭୁବନେ ଦେଖି ନୃପତି ତୋଷ ମନେ ଗନ୍ଧ କୁସୁମ ଉପହାରେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ପୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସନେ ବସାଇ ବୋଲଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ ଆଜ ଜୀବନ ମୋର ଧନ୍ୟ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ ସିଦ୍ଧ ମୁନିଙ୍କି ଅଗୋଚର ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ ତୁ ଆଦି ପରମ କାରଣ ପରମ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ସେହୁ କଲା ହେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜିଲା ଦୁହିତା ତାର ପଛେ ଥିଲା ରାଜକୁମାରୀ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦ ମନେ ବିଚାରଏ ପୂର୍ବେ ମୋହର ତପ ଯେବେ ସାଧିଲା ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହୋଇ ତୋଷ ସଫଳ କରିବେ ମୋ ଆସ ଯେ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଶିରେ ବୋଳି ବାସବ ଆଦି ଦେବତାଏ ନମନ୍ତି ଯାର ପଦ୍ମ ପାଏ ସୁକୃତ ସେତୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୀଳାଏ ନାନା ରୂପ ବହି ଅଧର୍ମ ନାଶୀ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପି ନିର୍ମଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟାପୀ ସେ ହରି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ତୋଷ ହୋଇବେ ସୁମଙ୍ଗଳେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗତି ସେ ମୋର ହେଉ ପ୍ରାଣପତି ଏମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ବହି ରାଜା ବୋଲ ଏ କୃଷ୍ଣେ ଚାହିଁ ଭୋନାଥ ଶରଣ ସୋଦର କିମ୍ପା ଅଇଲ ମୋର ପୁର ଆନନ୍ଦେ ବସିଣ ଆସନେ ଜଳଦ ଗମ୍ଭୀର ବଚନେ ରାଜା ବଚନ ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି श्रीकृष्ण उवाच शृण राजन चूडामणि क्षत्रिय जन धर्मवाणी भिक्षा ग्रहणे निंदा पाई उभय लोके सुख नाही तथापि तोर भाव लाई कन्या मागिबा आसे मुहि मिलिले तोहर भुवने विदित कथा सर्वजने आम्भर कुल धर्म एहि विभान करु धन देई कृष्ण वचन राजा शुणी बोलई हृदय